बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहज़ाद अली शाह। आप देख रहे हैं शहज़ाद अली शाह ऑफिशियल। अब तो ये कहते हैं कि मर जाएंगे, अगर मर के भी सुकून ना पाया तो किधर जाएंगे। आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान, पंजाब और लाहौर के शहर खामोशा के हवाले से, जो बहुत बड़ा और मेजर इशू है, जिस पे तकरीबन मैं पहले भी बात कर चुका हूं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको चाहिए इस पे बात करनी, लेकिन वो नहीं करते। मैंने एक बहुत बड़ा इशू देखा है ये कि आजकल अगर किसी का कोई बंदा मर जाता है, कोई उनका मतलब फैमिली मेंबर मर जाता है, तो कब्रिस्तानों की हालत ज़ार क्या है, उसमें क्या हो रहा है, कौन सा माफिया शरफिया वहाँ पे बैठा है जो उनका ये नहीं देख रहा कि यार इनका एक तो बंदा मर गया, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ कब्र कुशाई के पैसे मांग रहा है और कब्र की जगह देने के लिए पैसे मांग रहा है, मुंह मांगे पैसे वसूल कर रहा है। और वो कितना बेबस और लाचार है, जिसकी पहले घर में एक मर्ग हो चुकी है, एक फौतगी हो चुकी है, वो पहले ही परेशान है, वो पहले ही खून के आंसू हो रहा है, और वो उसकी बातों में आके उसको मुंह मांगे दाम देता है। फिर उसको शहर खामोशा में जगह दी जाती है, तो फिर वो अपनी मैयत की तदफीन करता है। लम्हा फिक्रिया है, सोचना चाहिए और इस पे बात करनी चाहिए। इलेक्शन का दौर है, सियासतदान वोट के लिए तो भटक रहे हैं, दर बदर जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, पैसे भर रहे हैं, और असल जो इशू है उस पर कोई बंदा बात करने के लिए तैयार नहीं। ओ मेरे खुदाया, खुदा का खौफ करो, सब ने मरना है, ये दुनिया एक फानी है। इसमें चाहिए कि इंसान कुछ ऐसा कर जाए कि जो किसी के काम आए। मैं कहता हूं कि वजीर आला पंजाब हमारे मोहसिन नकवी साहब बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, फ्लाई ओवर बना रहे हैं और बहुत से दीगर काम कर रहे हैं, लेकिन मेजर मेजर जो इशू है उस पर वो नज़रसानी करें, उसको देखें। हालांकि उनको पता होना चाहिए, वो खुद भी एक जर्नलिस्ट हैं, उनको पता होना चाहिए कि शहर खामोशा कब्रस्तानों में क्या हो रहा है, कौन से माफिया वहां पे बैठे हैं जो लोगों को लूटने में मसरूफ़ अमल हैं। और अफसोस की बात ये कि जिसका मर गया वो तो बेचारा पहले ही परेशान है, लेकिन उसके बावजूद उससे पैसे लिए जाते हैं। आप लाहौर के मुतअद्दिद जो कब्रस्तान हैं उनकी हालत ज़ार देखें तो आपको रोना आएगा। और जो लोग वहाँ पे अपनी मैयत लेके आते हैं उनकी बेबसी पे आपको तकलीफ होनी चाहिए, और तकलीफ होगी। मेरे सामने पिछले दिनों एक दो वाक़यात ऐसे गुजरे हैं कि मैं मजांग मियानी साहब कब्रिस्तान, आपने नाम सुना होगा, शायद देखा भी हो। वहाँ पे 30 से 35 हज़ार रुपया लिया जा रहा है कब्र की जगह देने के लिए। मेरे भाई, ये अल्लाह की जगह है, ये रजिस्ट्री इंतकाल खसरा वाली जगह नहीं, ये तो कब्रिस्तान के लिए एक जगह वक्फ की है। और अगर उसमें भी ऐसे किया जाएगा तो यार ये लोग कहाँ जाएंगे। एक महंगाई की चक्की, दूसरा मुल्क की हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोग पहले ही मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन मर के भी सुकून नहीं मिल रहा। असल बात ये है, बात मैं ये कर रहा हूं कि मर के भी सुकून नहीं मिल रहा, जान छूट ही नहीं रही। इन जंजाल से उनकी जान छूटनी चाहिए। जिनका मर गया है उनसे पैसे नहीं लेने चाहिए, कब्र कुशाई के पैसे नहीं लेने चाहिए। जो जगह दी जा रही है शहर खामोशा में, उनसे पैसे नहीं लेने चाहिए। भाई, खुदा का खौफ होना चाहिए। और वजीर आला पंजाब से मेरी बड़ी पुरजोर अपील है कि ऐसे जो इश्यूज होते हैं, ये आपकी नज़र में छोटे छोटे इशू हैं, लेकिन ये बहुत बड़े इशू हैं। अगर इस पे आप वर्क करें, इसको देखें, तो अगर अल्लाह की मखलूक आपसे राजी है तो मेरे ख्याल से हर चीज़ ही अल्लाह पाक सीधी कर देता है। इस वक्त लाहौर के कब्रिस्तानों की जो हालत हो चुकी है, एक तो गंदगी का शिकार है, वहां पे ऐसे बेहिस लोग हैं जो कूड़ा करकट फेंकते हैं। मैंने बहुत सारे कब्रिस्तानों का सर्वे किया, मैंने एक रिपोर्ट तैयार की, उसमें मैंने देखा कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं। लोग कूड़ा वहां पे फेंक रहे हैं, बजाय के सफाई करने के वहां पे कूड़ा फेंका जाता है। और सबसे बड़ा जो मेजर इशू है आज का, वो यही है कि कब्रिस्तानों में जो गोरकन होते हैं वो पैसे वसूल करते हैं। वो कब्र की जगह देने के लिए मुंह मांगे पैसे मांगते हैं। वो स्लैबों के पैसे तो चलो बनते हैं, वो तो एक मटेरियल में आता है कि चलो ये स्लैब लेके आए, फूल लेके आए हैं, ये जो भी चीज़ें हैं ये मतलब लवाजमात हैं तदफीन के। लेकिन जगह के पैसे वसूल करना, ये किस जगह में, किस कानून में, किस आइन में लिखा है। मेरी हुकूमत वक्त से ये अपील है कि इसको देखें और इस पे कड़ा एक्शन लें। जो लोग ऐसे घिनौने काम में बिल्कुल बराबर के शरीक हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए और उनको खौफ आना चाहिए कि ये जिंदगी
آج ہے کل نہیں، کسی کو کسی ایک سیکنڈ ایک پل کا پتہ نہیں۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ پاکستان میں لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا انہوں نے اپنا ویژن بنا رکھا ہے؟ ہر چیز پیسہ ہے، پیسہ پیسہ پیسے کی دوڑ لگی ہے۔ او بھائی، جو مر گیا ہے، جو قبرستان میں تدفین کے لیے میت آ رہی ہے، اس پہ بھی پیسے لیے جا رہے ہیں۔ چلیں یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، وہ تو بندے کی جو زندہ ہے، جو سانس لے رہا ہے، اس کی مجبوری ہے ان چیزوں کو سروائیو کرنا انہوں نے۔ لیکن جو مر گیا، جس کی جان چھوٹ گئی اس جہان سے، یہ دنیا فانی سے جان چھوٹ گئی، لیکن لاسٹ ٹائم قبر کی تدفین تک بھی اس کے لواحقین کی جان نہیں چھوٹتی۔ محسن نقوی صاحب، آپ بڑے آنیسٹ بندے ہیں اور جرنلسٹ ہیں، اور آپ کو چاہیے کہ ایسے چھوٹے چھوٹے جو نقطے ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں اور ان پہ کڑا ایکشن لیں، اور یہ جو مافیا جو قبرستانوں میں بیٹھے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، تاکہ جو مر گیا ہے اس کو باعزت طریقے سے اور ایک بڑے ایزی طریقے سے تدفین کی جائے، اور میت کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ یہ بے حرمتی ہے۔ وہ جنازہ لے کے آتے ہیں، وہ آگے سے کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی 40,000 لوں گا، 35 لوں گا، وہ بیچارے منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ایک تو ہمارا مر گیا یار، جو مر گیا اس کا کیا بھائی قصور ہے؟ اس بات پہ آپ ذرا بات کریں کہ جو مر گیا ہے اس کا کیا قصور ہے، اس کی تو جان چھوٹ گئی۔ لیکن یہ دنیا داری، یہ ایسا نظام بنا ہے کہ یہاں پہ لالچ کی دوڑ ہے، یہاں پہ بس یہ کہتے ہیں کہ جو بھی آتا ہے آنے دو، جو بندہ جس جس سیٹ پہ بیٹھا ہے وہ صرف اور صرف نوٹ بنا رہا ہے۔ گورکن ایک بڑی چھوٹی سی پوسٹ ہے، پوسٹ ہی میں اس کو کہوں گا، کہ جو قبرستانوں میں بیٹھے ہیں، جو وہاں کے انچارج بنے ہیں، وہ بھی بھائی کسی کو معافی دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ بھی ٹوکا تیز کر کے بیٹھے ہیں وہاں پہ کہ میت آئی ہے بھائی میں 40,000 لوں گا، میں 35 لوں گا۔ یہ ٹوٹل جو لاہور کے جو علاقہ جات ان کی بات نہیں کر رہا، یہ میں چند ایک جو علاقے جو میں نے سروے کیے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور میرے خیال سے ایسے ہی جو پوش علاقے ہیں، جیسے ڈیفینس ہو گیا، گلبرگ ہو گیا، ماڈل ٹاؤن ہو گیا، یہ ایسے جو علاقے ہیں، جوہر ٹاؤن ہو گیا، اس میں تو میرے خیال سے پھر بہت زیادہ پیسے وہ مانگتے ہوں گے قبر کے لیے۔ وہ تو اپنے منہ مانگے دام جو وہ مانگتے ہوں گے، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لاکھ روپیہ بھی مانگتے ہوں، لیکن 30 35 40 تک تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بندے پیسے مانگ رہے ہیں۔ اس پہ ذرا نوٹس لیں، اور میری اپیل ہے، الیکشن بھی قریب ہے، جیسے آپ ووٹ کے لیے سیاستدان گھر گھر جاتے ہیں، ایسے اپنے علاقہ جات میں جو بنے قبرستان ہیں، جو شہر خاموش ہیں، جہاں پہ سب نے جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، اور کوئی ایسا انسان یا جاندار نہیں کہ جس نے موت کا ذائقہ نہیں چکھنا، یہ سب نے چکھنا ہے، اور زندگی آنی جانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، اس پہ ایکشن ہونا چاہیے، ایسے مافیا کے خلاف نوٹس لینا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزاد علی شاہ کو دیجیے اجازت، پھر ملیں گے کسی اور ایشو کے ساتھ۔